أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Ambi ambadi silamɛ bɛɛ lajɛlen do kiramanto yala k'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullah. A badenkɛ a n'aw ka kalanden do Amara Sila Faransi inshallah ka bɛn bi ma lundi le 23 novembre 2020. An badenw an b'an ka kitabu nɔfɛtogo la n'o ye ɲininkali 300 ni kɔ min kɛra seli kan an karamɔgɔ la n'o ye Sheikh Shakir Ben Bolkasem Awraoui ye Tunisie jamana kan. ɲininkali 300 ni kɔ min kɛra ale la seli kan an b'o ɲininkali 300 ni kɔ n'u jaabi de di aw ma dɔɔni dɔɔni. N badenw ni an ka jɔnfɛn a 5nan ye ni ne hakili ka ɲi. An jɔra ɲininkali 40nan na volume tɛmɛnen na. Ni Ala sɔnna an bɛna daminɛ ɲininkali 40nan na ka taa bila 50nan na bi. N badenw tanga ɲininen kɔfɛ Alahu Taala fɛ ka bɔ Iblisa laɲiniw na jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma an y'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye. O kɔfɛ an badenw an selila danfɛnw la sɔn kayirama kan min ka di Ala ye ni danfɛn bɛɛ ye, min ka bɔ Ala bolo ni danfɛn bɛɛ ye, ni min kun tɛ Ala kun tɛ diɲɛ da kun tɛ lahara da. Seydil Mursalina Imamul Mutakina ale de welela ko Dalailu Kariyati. Ka tila k'a wele ko Urwatul Wuska ale de ye Mustafa ye. N badenw an selila a n'a sodenke sanumanw kan. Alahu Taala bɛ dugukolo sanuya ni minnu ye kɔni. O kɔfɛ bamananw ko fitiriwaleya man di. Ko fitiriwale sɔnfɛn ye fini ye ni o farala a hakili bɛ jigin fini dibaga la. Ala kana an k'a ye, Ala kana a bɔ an na. An ka sigi k'a fɔ n ko diinɛ la o sababu ye a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara Bunayan karamɔgɔ, an ka Kayidu Rohi Baharul Buhori n badenw silamɛya kun ma faamu min nana silamɛya yɛrɛ walawala an y'a faamu. Seli kun bɛ kɛ k'a sɔrɔ a ɲɛ ma dɔn, sun kun bɛ kɛ k'a sɔrɔ a ɲɛ ma dɔn, kuranɛ kun bɛ kalan k'a sɔrɔ a ma faamu. Ala ye min yamaruya k'a bila ka na, a kana diinɛ yɛrɛ walawala. Kira nana ni diinɛ min ye kisi ni nɛɛma b'a ma, an ka diinɛ dɔn. N badenw a kana ni bayako kuma ye. Dɔnnibagaw, kunfinw, donbaw, somaw, moriw, subagaw bɛɛ lajɛlen k'i gɛlɛ bala la. Alahu Taala y'a bɛɛ lajɛlen dɛsɛ k'a ka tiɲɛ k'o dɛmɛ ka baya kɛ fɛn bangeni ye. N badenw an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ka dugawu ɲini u fɛ, ka ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka n'u kisi, Ala ka n'u tanga. Anw yɛrɛ minnu dara u la ka tugu kɔ ya Rabbi Ala k'an kɛ kalandenw ye u bɛ waso ni kalanden minnu ye. Ala kan'an kɛ kalanden ye minnu bɛ kɛ sababu ye k'u kumasuli. Ala kan'an kɛ kɔseginbaga ye, Ala kan'an kɛ kafiri ye, Ala kan'an kɛ nafigi ye, Ala kan'an kɛ jugu ye ka bila an karamɔgɔ n'a zuriyaw la, Ala kana jugu bɔ an na min bɛ bila karamɔgɔ n'a zuriyaw la. Ala k'o k'a k'Ala bonya kama, salatul fati hɔrɔma kama, kuranɛ bonya kama, sɔli ala nabi. An badenw karamɔgɔ caman bɛ taa jahanama kɔnɔ lahara don Hayidara hasidiya kama. Baya dalu a kɛlen bɛ ka kuranɛ fa. Rijalu hawlu rasulu n'i y'o lajɛ, Abubakar Sidiki ka bayakɛyɔrɔ bɛ yen, Usman Bunafana ta bɛ yen, Umar bun Katabu ta bɛ yen, Ali ibn Abu Talibu ta bɛ yen karamala wajaha. Abubakar ba ka bayakɛyɔrɔ bɛ yen. Abu Sufyana denkɛ Akil o ka bayakɛyɔrɔ bɛ yen. Kira yɛrɛ denw ka bayakɛyɔrɔ bɛ yen. N badenw kira musow ka bayakɛyɔrɔ bɛ yen. Aw ko diinɛ ma daminɛ n'o ye, aw y'o kalan k'o dɔn, walima a kun m'a dɔn Hayidara y'a fɔ, a taara kitabuw sɛgɛsɛgɛ, a y'a tiɲɛw ye. Nka dɔrɔn ne karamɔgɔ ma nin fɔ, ne tɛ se ka nin fɔ, ne ka seko ma nin fɔ, ne tɛ se ka nin fɔ. Hasidiya kama, jɔyɔrɔ ɲini kama, ni ne ye nin fɔ a nafɔ ko kuma ne kun kalannen tɛ,
ni ne nin fɔ ne ka jama na bɔ nɔfɛ o nɔta Haidara nɔfɛ dɔnnibagaw kaburu b'an makɔnɔ Murukeri Nakeru ka ɲininkali bɛ k'an makɔnɔ Romanu ka sɛgɛsɛgɛli bɛ k'an makɔnɔ kaburu kɔnɔ lahara jɔ don an bɛna juger Ala fɛ ni kuranɛ de ye fɛn min b'o kɔnɔ diinɛ daminɛna ni fɛn min ye aw banna k'o tiɲɛ fɔ kunfiw ye a bɛ taa mun fɔ Ala ye o don b'a sɔrɔ i ka jama in tɛ se ka nafa ɲɛ i ye o don b'a sɔrɔ i ka sanga in tɛna se ka don i ni Ala cɛ o don i karamɔgɔ tɛna se ka don i ni Ala cɛ i ka seko tɛna se ka don i ni Ala cɛ n badenw mɔgɔ man ka kala ye k'i ɲɛ tura la an k'an fanga an ka dɔnni an ka faamu an k'a kɛ k'Ala ka diinɛ dɛmɛ sinon an bɛna ɲininka dɛ n badenw les 300 et quelques questions posées sur la prière à notre Cheikh Shaker Ben Bolkasem Al-Raoufi. Nous allons certes aujourd'hui commencer à la 41e question. Madame, Cheikh Shaker Ben Bolkasem Alaka Djembama aka kalandenw y'a ɲininka ɲininkali binani ni kelen nana. Ses disciples l'ont posé la question. Ils ont dit, oh Cheikh, que direz-vous de celui qui perd la validité de ses ablutions mineures étant en pleine prière? Par exemple, une sortie de gaz. Par exemple. Toïb. Il les a répondu. Il a dit, oh mes disciples, si vous êtes rentrés dans la prière obligatoire ou dans une prière surrogatoire et qu'il vous arrive de perdre votre ablution mineure, votre prière est caduque à la minute à laquelle vous avez perdu votre ablution. Toïb. U kan karamɔgɔ mɔgɔ ka seli bi cogo di mɔgɔ min donnen seli kɔnɔ kuma min a kɛra farida seli ye walima a kɛra nafila seli ye a ka seliji tiɲɛna o kɔrɔ ye seliji tiɲɛ fɛn dɔ y'a sɔrɔ mazabu malikiya la fɛn 14 de bɛ seliji tiɲɛ seliji tiɲɛ fɛn 14 ye mazabu malikiya la an ka dɔnni fitinin na mɔgɔ mɔgɔ bɛ seli cɛ fara muso kan n'i tɛ seliji tiɲɛ fɛn 14 dɔn i kunkolo la i kana se ka fiye wala mago foyi t'i ka seli la parce que Ala ko farifuni kablanta buduni a ye n dɔn yan'a kan bato o kuma e bɛ ka Ala bato k'a sɔrɔ i ma Ala dɔn balimakɛ n balimamuso Ala mago t'i ka seli la dɛ i kana se ka wula fiyewu taa karamɔgɔ ɲini min b'i kala i ka bato kitiw la karamɔgɔ ɲini min b'i ka denbaya kala i ka bato kitiw la sinon cɛw i bɛna ɲininka siratu sanfɛ i muso ka hakɛ fɔlɔ min na o de ye ko i y'i muso kala Ala ka diinɛ dɔnni n'a kitiw la wa muso ka hakɛ fɔlɔ min bɛ cɛ kan hakɛ 10 min bɛ cɛ kan a fɔlɔ ɲininkali min bɛ kɛ o ye nin de ye siratu sanfɛ badenw Cheikh Shaker Ben Bolkasem ka kalandenw k'a ma ko an karamɔgɔ ma o ka seli bɛ cogo di mɔgɔ min kɛlen kɔfɛ ka seli daminɛ farida seli fara nafila seli kan a ka seliji tiɲɛna o kɔrɔ ye seliji tiɲɛ fɛn 14 dɔ la kelen o y'a sɔrɔ u ko masalan a ye fiɲɛ fili bamananw ko a ye bo ci a bɛ hakɛ to diinɛ ɲɛfɔ don n'an m'a kɛ tan dɔw t'a faamu dɔw tɛ bo ci dɔn fiɲɛ fili la fiyewu mɔgɔ min donna seli kɔnɔ a ye bo ci hali n'a kɛra fitinin fiɲɛ fitinin ye o bɔra bo ci dun ye seliji tiɲɛ fɛn 14 dɔ ye kira ka disa ko kisi nɛma ba ma ko seli tɛ mɔgɔ si ye seliji tɛ mɔgɔ min na hadisa wɛrɛ la ko ni mɔgɔ min ye seliji ta k'a dafa i ka seli ɲɛna o kɔrɔ de ye tant que seliji t'i la seli ma ɲa badenw karamɔgɔ ko a ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka seliji tiɲɛna k'i to seli kɔnɔ i ka seli tiɲɛna o yɔrɔnin bɛɛ bɛ seli tigɛ o yɔrɔ bɛɛ bɛ seli tigɛ ka taa seliji kura ta ka na segin seli kan nka n'i ye fiɲɛ fili a b'a kɛ to fiɲɛ bɔra yɔrɔ min fɛ i tɛ taa o ko seliji tiɲɛfɛn dɔw bɛ yen nɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu bɔra o bɔra yɔrɔ min fɛ i bɛ t'o ko
nga seliji tiɲɛ fɛnw na nɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu bɔra u bɔra yɔrɔ min fɛ o tɛ taa ko o fiɲɛ ye fiɲɛ fili ale bɔra mɔgɔya yɔrɔ min fɛ a ti ko i bɛ taa seliji kura de ta nka n'i ye sugunɛ kɛ sugunɛ bɔra yɔrɔ min fɛ o bɛ ko ka sɔrɔ ka seliji kura ta walima i ye bɛnɔgɔtaga kɛ bɛnɔgɔtaga bɔra yɔrɔ min fɛ o bɛ ko ka sɔrɔ ka seliji kura ta u ko an karamɔgɔ an ye nin faamu donc n'i bɛ seli la n'i ye fiɲɛ fitinin fili dɔrɔn i ka seliji tiɲɛna ni seliji tiɲɛna seli tiɲɛna maloya t'a la hali n'i bɛ alimamiya de la a bɛ wajibi ka o yɔrɔnin bɛɛ i k'i nu minɛ ka bɔ mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ ka seli tɔ kɛ ni mɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ i kunberekuru minɛnen don i bolo i ye fiɲɛ fili alimami a ti bɛn e k'a fɔ ko sami alahu liman hamidahu ka wuli ni mɔgɔw ye o ye haramu i kan i birilen tant que i ka seliji tiɲɛna i bɛ kuma k'a fɔ kɔfɛ mɔgɔ dɔ ma o birilen b'a pousser ka n'a jɔ e place la ka wuli ni mɔgɔw ye ni sami alahu liman hamidahu ye nka a ti daga e ye bilen e ka wuli ni mɔgɔw ye ni sami alahu liman hamidahu ye tant que e ka seliji tiɲɛna k'i birilen to k'a kɔn i wulili ɲɛ ni alimami ten dalen duguma a bɛ k'a fɔ ko subahana rabbiyal a'la wa bihamdihi siɲɛ 3 kuma min n'a ka seliji tiɲɛna o kɔrɔ n'a ye fiɲɛ fili a ti bɛn a k'a kunkolo kɔrɔta ni mɔgɔw ye ni alahu akibaru ye a k'a ten to duguma a b'a ka nayibu min b'a nɔna bila a b'a fɔ o de ye ne ka seliji tiɲɛna tɛmɛ ni seli tɔ ye o de bɛ alahu akibaru kɛ k'a kunkolo wuli ni mɔgɔw ye badenw ɲininkali 42 42e question posée à notre cher Shakir Ben Belkacem Aouraoui par ses élèves, chers frères et sœurs en islam, sur les 300 et quelques questions posées à notre Cheikh Shakir. 42e question posée à notre Cheikh Shakir Ben Belkacem Aouraoui par ses élèves. Ils ont posé la question, ils ont dit, oh Cheikh, qu'en est-il de celui qui en pleine prière se fait découvrir ses parties intimes, l'avant ou le derrière, l'avant ou l'arrière si vous voulez. Il les a répondu, sa prière est caduque, tout simplement. Il faut que il couvre ses parties intimes et il réfère la prière. Toïb. Dans la prière, les parties intimes de la femme sont tout son corps, sauf le visage et les 2 mains jusqu'au poignet. Sinon, tout le reste doit être couvert par la femme dans la prière. Mais l'homme doit couvrir du nombril au genou, devant, derrière, à gauche et à droite, que ça soit bien couvert. C'est ça les parties intimes de l'homme. En dehors de ça, lui peut faire la prière. Si du nombril au genou, devant, derrière, à gauche, à droite, elles sont bien couvertes par l'homme, sa prière est valable. U ko an karamɔgɔ mɔgɔ ka seli bɛ cogo di mɔgɔ min donnen kɔfɛ seli kɔnɔ a farikolo fan dɔ bɔra fan min kan ka sutura seli kɔnɔ o kɛra farikolo ɲɛfɛla de ye sa wa o kɛra farikolo kɔfɛla de ye sa wa o tigilamɔgɔ ka seli bɛ cogo di a ko o tigilamɔgɔ ka seli tiɲɛna seli kɛnɛyali sariti sutura ka dafa musow ka sutura ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn musow ka sutura ye a farikolo fan bɛɛ lajɛlen ye fo n'a bɔra a ɲɛda koori n'a tɛgɛ fura 2 la dɔnnibaga dɔw ko hali muso sen tabara man ka bɔ n'a bɛ seli hali a sen tabara man ka bɔ dɔnnibaga dɔw ko ten o la ko ni fari fan wɛrɛ bɔra min tɛ ɲɛda koori ni tɛgɛ fura 2 ye ne balimamuso tɛgɛ fura 2 ka da nɛgɛdonda la n'o ye poignée ye n'a bɔra o la ka a bɔ i ɲɛda la ni farikolo fan wɛrɛ bɔra o kɛra ɲɛfɛla ye sa o kɛra kɔfɛla ye o k'i ka seli tiɲɛna i bɛ fini ɲini k'i sutura fini seli ka segin i ka seli kan cɛ ale ka sutura ye yɔrɔ jumɛn ye seli la k'a ta bara la ka na bila kunberekuru la o ɲɛfɛ o kɔfɛ o kiniyanfan o numanyanfan n'olu datugura ka ban cɛ bɛ se ka seli ka sɔrɔ guloki t'a kan na ka sɔrɔ geninkala bɛɛ bɛ kɛnɛma basi foyi t'o la nka cɛ fɛnɛ k'a ta ale bara la ka na bila kunberekuru la o ɲɛfɛ o kɔfɛ o kiniyanfan o numanyanfan n'o yɔrɔ dɔ bɔra kɛnɛma ale fɛnɛ ka seli tiɲɛna Toïb. 43e question posée à notre Cheikh Shakir Ben Belkacem Aouraoui par ses élèves. Ils l'ont dit, oh Cheikh,
Qu'en est-il de celui qui, par légèreté ou insouciance, fait l'impasse sur certaines sunnas de la prière? Il les a répondu. Sa prière est caduque. Sa prière est caduque. Les sunnas obligatoires, les sunnas dans la prière, si on fait exprès de les laisser, la prière est caduque. Dans la prière, selon le rite malikite, il y en a 10 sunnas. 10 sunnas que tout un bon musulman qui fait la prière, hommes et femmes, doit connaître. Parce que c'est à cause de ces 10 sunnas, très généralement, que les Qabla Sujud ou le Bada Sujud sont là pour la réparation, par oubli de ces sunnas, par oubli. Mais là, la question est, qu'en est-il de celui qui, par légèreté ou insouciance, fait l'impasse sur certaines sunnas de la prière? La réponse est que sa prière est caduque. Par Cheikh Shakir Ben Bolkasem Auraofi. Kalando ngwan kramoko. Mon c'est lui tout. Mon mi c'est li sunna gelenta. Au mambo ale bolo. Ayi tout koto ya nentabo. C'est que ni defenchia la. Han ni man ke bashita la. C'est li sunna gelenta ndula. Ni fatia kala. Joko folo la. Walma joko flanana. Ebi sura mindaka. Walma be aya mindaka o sunna gelen. O aya no suran kalanto kasoro jelo no suna gelenye ni kumurigurum ne wili to ba fo sami Allahu liman hamdahu o suna gelenye chamanche sigili o suna gelenye no jogo fla ko fe be sigili minke ka bange taw bange chew o suna gelenye ka gino to gino chew o suna gelenye ona nyogona o kuni mo minni to wili to ka bo kumurigurum na ima so nga fo sami Allahu liman hamdahu e bolo bashi tala parce que faridate suna dido ko tigla mo ko selbi chodi masalan akoni mogomi tu ko seli suna gelen tan dola kelen toy mafia ali kama ke kana siga fiu e ka seli tiena ay tien fo tabu seli tien fon mo me seli tien bo fo ka siga kan o doy ni mogomi tu ko ka bla sujudu toy ka bla sujudu dun nyina tendru ko flade sabu do borastel la ibulo e a do borastel le ibulo ikanga glan tendru ko flame salam laban kala nen ko fe tahiya laban kalanin kofa astaghfirullah ka kon salam laban blaniye I tugu I ma son o tendru ko fla fena ke o koro ye seli dafabali di alama ala ko ntafe toyib 44e question posée à notre Cheikh Shakir Ben Bolkasem Auraofi par ses élèves. Ils l'ont dit: oh Cheikh, quel est le jugement à porter sur celui qui rajoute un acte à sa prière? Il les a répondu: s'il le fait exprès ou par ignorance, sa prière est caduque. Que ce soit par exprès ou par ignorance. S'il le fait par mégarde, il est tenu de se rattraper sur le champ. Par contre, si son acte est exagéré, sa prière est caduque aussi, même si cela relève d'une mégarde de sa part. Toïb. Ou quand kramongo mogo seli kiti bi chugoti. Mogo mi do farala seli ka bolo. Do farali seli ka sababu flabo ke. Tugu ba ke, nyina ba ke. Nguglan chugoti kilinyi. Akoni mogo mi ni do farala ka seli ka ibolo. Kasoro yi tugudi. Walma kasoro ere de te seli ko nyedon. Itika nyenyini ka nyedon. Akoti kila mogo seli chena. Sabu ala ko farifuni kabla tabuduni fa in lam tarifuni kayfa tabuduni ayin do yana kan bato aw bi sekane bato chogodi kasraten do o koro na yin bato kasrate bato nyedo ntamine nyawda mbatul de kama wa ma kalaktul jini wal insi ila liyabuduni akuni mo mi ngaseli do farala seli kay bolo I tu o de kama do farala seli kay bolo ikaseli chena do fara selika e bolo sabu e ta do ko seli fana yere jogo nani ye ya ke duru ye I dunti ka nyanyini ke fana ka seli chena koro ye selika ganza fe ako ni mo min ka seli do fara laka e bolo nyinan kama o koro ye bada yisoro e be seli kiti udon e be seli 20 ans nani do seli farda wolo vla ibo do seli suna shegi ibo do
seli ti musabu tan kele ibo don seli wajibi ali sharti ibo don seli kenali sharti ibol don seli minani sharti ibol don yoro wolofla munu seli kono ne ibo don seli fardara kechugo wolofla munu ibo don seli konfon ibol don seli tienfon ibol don ebe bada o don ebe kabla o don mbadun kata se seli re muni mu re ba tien boko muni mu do fara ka muni mu do bala ebe ni bedo ko kuma ni do fara lo tikila ma ka seli ka obulu nyinan kama adun hakli ya ni nyinan na ko nyi joko kelen fara seli ka ko tikila mo ko bugla ni bada sujudu no tentro ko fly salamu laban blalen ko fa ben ngani asire ala do fara la seli ka mbulu mina gla ni bada sujudu aba tentro duma Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shin saba abe wuli kasiki aba tentro duma tuna Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shin saba abe wuli kasiki abe sekin tahiyya kala ka salamu bla adon maga do ko badala ka hal ni ma sekin tahiyya kala ko bashi tala o fokun yi ni yo medomi o kana ke ko kroye ebolo on ya idra ka kala ndunde ami nyefala ni ko fala ni kinini numa bela jelen fuye aha toib mbadum Ningali binani duruna sisa 45e question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Arofi par ses élèves. Ses élèves l'ont dit au cheikh. Quel est le jugement à porter sur celui qui prononce des paroles étrangères à la prière? Il les a répondu. Sa prière est caduque s'il le fait volontairement. Ne serait-ce qu'à travers un seul mot. Sa prière est caduque s'il le fait par mégarde. Et si ce qu'il a dit dépasse 5 mots, il reste qu'à sa prière est valable dans le cas où il aura à prononcer par mégarde des paroles étrangères à la prière, mais sans qu'il n'y ait d'exagération. Mais dans ce cas-là, il aura à se prosterner après le salut final. Toib. O kan karamo mo ko seli bi chukoti. Mo min ka to seli kono ay puma kan fo puma kan munun te seli re nyali puma e puma kan munun te seli puma doyi. Ni bi sella ikanga puma munun fo kuma donne undu. Ni puma wara fo min to luye. Ika don ika seli tiena. Ni yitu. Nga ni mitu amena naye ka wala. Sabu seli yɛrɛ la kuranɛ de bɛ kalan subhanallah fo bɛ kɛ Allahu akbar fo bɛ kɛ sami Allahu liman hamdahu o bɛ fɔ subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi olu bɛ fɔ subhana rabbiyal azim wa bihamdihi olu bɛ fɔ mais o kɔfɛ ko ni mɔgɔ min ye kuma wɛrɛ fɔ min tɛ kuranɛ ye seli la duwawu caman bɛ yen minnu tɛ kuranɛ kɔnɔ duwawu ye n'i y'i tugu k'olu dɔ kalan seli la farida seli la i kana se ka fiyewu o y'i ka seli tiɲɛni ye ko hal na kɛra ngo kelen ye ni kuma wɛrɛ fɔ kuma min tɛ kuma seli kuma dɔ ye o seli tiɲɛni ye a ko nka ni mɔgɔ min ni ɲinan de y'i a se ma dakuruɲa kelen ye kuma fɔ kuma min tɛ seli dɔ ye a ko o tigilamɔgɔ ka seli ma tiɲɛ koyi o ka seli bɛ dilan ni ba a da sujudu ye kɔrɔ a ye dɔ fara seli kan salamu laban bilalen kɔfɛ ten bɛ turu ko siɲɛ 2 ka segin ka tahiya kala ka salamu bila n badenw o ɲininkali bi naani ani duruna ye toib 46e question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Arofi par ses élèves. Ils ont dit au cheikh, que direz-vous de celui qui récite à haute voix l'invocation al-Qunut, laquelle est récitée au bout de la 2e génuflexion de la prière du matin? Il les a répondu, le fidèle n'a rien à réparer. Le fidèle n'a rien à réparer de sa prière, même si son geste est abhorré. Toib. Le Qunut ne fait pas partie des obligations de la prière, ni les sunnas de la prière. Ça fait partie des surrogatoires, des choses aimées, les mustahab de la prière. Donc, c'est à cause de ça, la prière de la personne n'est ni augmentée ni diminuée. Parce qu'il a oublié de lire à haute voix le Qunut. On parle bien des hommes, mais si c'est une femme, ta prière est gâtée.
à ma connaissance. Toib. Ou quand Kramoko Ningal Binani Worona, Moga Selbi Chugodi, Tchela, Tchemi Ninana, Kunutu Kanga Kalan Dajugorodi, Fajiri Joko Flana, Fatia Kalanoko Faka Surandaka, Ka Ikmerkurumne, Ibolonko Fakumurkurumina, Niko Sami Allahu Liman Hamdahu, Rabbana Walakal Hamdu, Yende Kakon Italien Sujudu Labe Kunutu Kala. Idajugoro. Nga ni mo mi nyina na kaka kunutu manga mo kena ma chela o cheka selibi chodi ako tigla mo ko seli kabla taka bada taka nga efenga femi konendo nga ni musoko ni aka nkorota ni seli fon fin aka seli chena toib. 47e question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Aouroufi par ses élèves. Ils ont dit: oh cheikh, qu'en est-il de celui qui oublie de faire cette invocation lors de la prière du soub du matin, prière du Fajr, bien sûr. Il les a répondu: sa prière est valable. Seulement de la sorte, il fait l'impasse sur une chose qu'il convient de faire pour ajouter une rétribution à sa prière. Celui qui fait la prière du Fajr, il a oublié de lire le Qunut, sa prière est valable. Sa prière est valable. Mais la personne a manqué de rétribution, de hasanat. Toib. Ouan kramo moko selbi chokodi. Moko minyana ka kunutu kalan fajri sella. Tie faram soka. Anyinana ama kunutu kalan. Aka fajri rakam flanana. Ako chikala moko seli kayi. Nga baraji ya dan. Baraji bina kungango soro musahabu la. Sunu tu kalani ye musahabu de. Niya ke ba baraji soro. Nima ke jurmutika. Kira dunkon amma sallallahu ta'ala alayhi wa sallim. Ako akona jo baraji la kaka doko salama o kaka doko ka bangake. Ako sabo aka nyuma una ka juguma ndo bina peze la harado. Na ujona baraji fitini dola ko ka doko ka bangake o baraji fitini dun keli kumiseka ke sababu ye ka ukuna ja kaka nyuma ngira ka teme jugumanka ka do aljine kono. Ako ko fe salama mbawma akana jo jurumula kaka doko ka ke. Ako sabo jurumu fitini keli o de bisa ke sababu ye ka o ka juguma ngira na ko nyuma ka kunango ya tampon ke au ka pataki ka kata jahannama kono ala kan kishama. Toiba. 48e question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Aouroufi par ses élèves ou disciples, si tu le veux, bien sûr. Ils l'ont dit: oh cheikh, qu'en est-il de celui qui oublie de faire l'invocation du Qunut et se prosterne avant la salutation finale? Il les a répondu: sa prière est caduque. Certes, la question est que la lecture du Qunut n'est ni obligatoire ni sunna. C'est mustahab, une surrogatoire. Si tu oublies un mustahab, tu n'as pas à réparer ta prière. Là, chers frères et sœurs, tout cela nous montre que on ne peut pas adorer Dieu sans connaître comment adorer, sans apprendre comment adorer, sans chercher à savoir qu'est-ce que c'est qu'une adoration, les obligations, les sunnas, les mustahab, les choses qui annulent l'adoration. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais rares sont ceux qui ont une récompense pour leur prière. Rares sont ceux qui seront récompensés par leur prière. Quand tu oublies un mustahab, tu n'as pas à faire de qabla sujud. Mais non. C'est comme si la personne, par ignorance, il a réparé quelque chose qu'il n'aurait pas dû réparer. Quelque chose qu'il ne devrait pas, que lui ne devrait pas réparer. Donc sa prière est caduque. Dieu va jamais accepter sa prière parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne connaît pas. Tant que tu adores Dieu par ignorance, tant que tu adores Dieu et que tu ne sais pas cet acte d'adoration, les annulations, les obligations, les sunnas, les mustahab de cet acte d'adoration, cette adoration n'est ni validée chez Dieu,
toyib o kan karamɔgɔ mɔgɔ ka seli bɛ cogo di mɔgɔ min a ɲinana a ma kunutu kala a tilara tuguni a bolo ko kunutu kalanbaliya ko bɛ kabila sujudu si ma n'o ye ten turu ko fila ye tahiya laban kalanin kɔfɛ ka kɔn salamu bilali ɲɛ a ye kabila sujudu kɛ a ɲinana a ma kunutu kala tahiya laban kalanin kɔfɛ a fɛ a ko ala dɔ bɔra seli la n bolo a y'a ten turu siɲɛ fila ka segin ka tahiya kala ka salamu bila ko tigilamɔgɔ ka seli bɛ cogo di a ko tigilamɔgɔ ka seli tiɲɛna sabu kabila sujudu ye fɛn 7 de ye o fɛn 7 kelen o kelen n'o y'i sɔrɔ ten turu ko fila ka kɔn salamu bilali ɲɛ ka tila ka segin ka tahiya kala ka salamu bila o wajibari kan ni ɲinan de y'a a fɛn 7 si ma mɛ n'i y'i tugu o seli tiɲɛnen ye n badenw a y'a ka bato kitiw kalan aw yɛrɛ tulo bɛ ɲininkali ni jaabi ninnu na dɛ mɔgɔ mɔgɔ ala bato kunfiya ka ala mago foyi t'i ka bato la ala mago foyi de t'i ka bato la ni ne kama Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara i hakili sigi juguw tɛ se i la o juguw tɛ se ala tɛ sɔn juguw ka se i la sabu hali an bɛ ka mɔgɔw kalan u ka bato kitiw la nin bɛɛ sababu ye e de y'an kalan an ka bato kitiw la an fana bɛ ka mɔgɔw kalan u ka bato kitiw la hali mɔgɔ min tɛ silamɛ ye n'i nana an b'i kalan ka bato kiti la Haidara e ye ala ka mamuru de ye wallahi e kɛrɛnkɛrɛnna de k'i suganti k'i bila kana ko ni seli yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ wele ko musabu yɔrɔ musabu 22 de bɛ seli la kanumafɛn 22 de bɛ seli la o kelen o kelen n'i ɲinana o kɔ n'i tilara tuguni ka taa kabila sujudu kɛ o y'i ka seli tiɲɛnen ye sabu kabila sujudu tɛ musabu nɔfɛ kabila sujudu bɛ na seli sunagɛlɛntanw de nɔfɛ ala ka ni sababa bɛɛ n badenw 49e question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Aouroufi par ses disciples, bien sûr. Ils ont dit au cheikh, que signifie le terme les obligations de la prière? Il les a répondu. Il s'agit de toutes ces paroles et de tous ces actes que le fidèle est tenu d'accomplir de manière convenable et complémentaire de telle sorte que leur abandon ou bien le manquement à leur application rendent la prière caduque. Toïb. Il les a posé la question. Oh, cheikh, qu'est-ce que signifie le terme obligation, farid? Le farid de la prière, ça veut dire quoi? Il a dit, ça veut dire, dans la prière, il y a des paroles qui sont farida, comme il y a des actes qui sont farida. La génuflexion, la station debout, la prosternation, tout ça, c'est des obligations. En parole, la lecture de la sourate Fatiha est une obligation. La prononciation de la première takbirat al-hiram, la première Allahu Akbar, est une obligation. Donc, il a dit, le mot farida de la prière, ça veut dire obligation, wajib. Tout ce qui est obligation de la prière, ils sont au nombre de 13 que tout un bon musulman ou musulman doit connaître, sont les piliers de la prière tant que les faridas ne sont pas au complet, tant qu'ils ne sont pas faits comme il faut, tu n'as rien fait, chers frères et sœurs. Ta prière est caduque. Dieu s'en fout de ta prière. Dieu ne va jamais te rétribuer, te donner une rétribution pour ta prière. Tu verras toujours que Farifouni Kablanta Boudoun s'impose. Apprenez à me connaître avant de m'adorer. Apprenez comment m'adorer avant de m'adorer. Au grand kramo mo ko seli bi di astaghfirullah ko kramo seli yere la fe munu me wole ko farida mundo de mu yere de farida wajibi e muye oguni ma akuma no ma farida don farida de makan do ye ani lamaga do ye seli kono ni munu ma dafa seli la ina fo kanga bla ro mun na ko blai akui kana sika fiu nyinani uko obiseli che ka bangu ke o fana be seli che o la sela joli do mbalma ke mbalma muso aka du kono ika bara yoro la iteri kunda ijenyo kunda ke bo don o te wulo fini do seli fe paraka dungo do seli wati sera ay seli haidara ka mo seli ko mambo obolo
Haidara ka mɔgɔw de bɛ ka seliko ɲɛf'i ye tan. Haidara ka mɔgɔw olu de bɛ ka seliko ɲɛf'i ye tan. E min ti Haidara fɛ i t'a ka mɔgɔw fɛ dɛ. Anw ti ka Ala bato an kun fɛ, an bɛ ka bato ni ɲɛdɔn de ye. Anw ka Ala kan kelen ka di Ala ye ka tɛmɛ e si bɛɛ seli kan parce que i ti kabila dɔn, i ti bada dɔn. Parce que e ti seliji tiɲɛfɛn dɔn, i ti seli farida dɔn, i ti seli kɔnfɛn dɔn. Fɛn minnu dagalen bɛ selibaga i ti nin si dɔn. N'i y'a mɛn yɔrɔ ko farida bato la o ye wajibi de ye. Seli la mazhabu malikiya la farida 13 dɔw ko 14 sabu u ye ŋaniya tila 2 ye. Mɔgɔ min kelen bɛ seli bɛ ŋaniya min siri ani mɔgɔ min bɛ seli alimami kɔfɛ bɛ ŋaniya min siri. Karamɔgɔ ko kalandenw ma n'aw ma farida dɔn, farida de ye fɛnw ye minnu kan ka dɔn wajibi bilen seli la fɛ. Wa fɔ wajibi a k'u kɛ, wajibi fɛnɛ u ka kɛ u kɛyɔrɔ la. Masalan mɔgɔ min taara seli ŋaniya siri seli laban na i ma foyi kɛ. Innamal a'mal binniyat, baara bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya bolo. O kuma fɔ ka ŋaniya fɔlɔ de siri ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni seli baara tɔw ye. O kuma Ala tɛ se ka bato cogo si la kunfiya kan. Amara seli a y'a se kɛ dɛ. A y'a ka bato kitiw ɲɛɲini a ka ɲɛdɔn. Haidara y'a se kɛ dɛ. A ko n'i kɛra ansari ye min bɛ wajibi i kan, fɛn minnu dɔnni ye wajibi ka i ka bato kitiw la. An bɛ ka mɔgɔw kala bamanankan de la. An m'a fɔ maa si t'a don arabukan kalan na. N'i bɛ yɛlɛ la o an ye kuranɛ durusi i ye fɛn b'a kɛ. Nka n'i tɛ kabila ni bada dɔn i ka kuranɛ durusi ma nafa foyi ɲɛ i ye parce que i ka seli tɛna minɛ Ala fɛ. N badenw, farida 13 seli la mazhabu malikiya la walima 14 y'i ja. Ninnu de fɛnw ye fo k'u dɔn wajibi bilen seli la fɛ. Mɔgɔ bɛ seli i tɛ seli farida 13 dɔn. I bɛ ka min kɛ fu de don. Lahara ni selibaliw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ i kana se ka lafiya. Parce que ni seli farida kelen tiɲɛna bɔgɔ ni segin ma kɛ seli kan o seli tiɲɛnen ye. Masala mɔgɔ min ɲinana a ma ŋaniya siri a seli la a ma foyi kɛ. Mɔgɔ min jɔra ka seli a tɛ se kalan na a ma kalan fɛnɛ kɛ a tɛ k'a ɲini ka kalan kɛ a ka seli ma minɛ. Jamakulu 10 min ka seli ta minɛ ko mɔgɔ min kelen seli la ka sɔrɔ a tɛ seli ɲɛdɔn. Walima mɔgɔ min bɛ seli a tɛ fatiha dɔn a tɛ k'a ɲini ka fatiha durusi. Kira ko seli t'o tigi ye kisi nɛma bama a ye dɔnnibaga bɛɛ ɲininka. An dara Ala fɛ a batoli de kama. Nka an y'an ci caya Ala batoli kiti n'a ɲɛɲini dɔnni ninnu ɲɛɲinini ma. An bɛ taa Ala sɔrɔ an ɲɛ. Anw bɛ taa Ala sɔrɔ an ɲɛ an tɛ fɔ a kɔ fiyewu. Bilahi. An ɲɛ bɛ saya la o. A tɛ ka mɔgɔw ta don o don wa? An bɛɛ ta turu bina. Kodɔnna de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min lahara ɲɛsigi. 50e question posée à notre Cheikh Shakir Ben Belkacem Aouraoui par ses disciples. Ils ont dit, oh Cheikh, quelle différence y a-t-il dans la prière entre les obligations, les piliers et les impératifs? Quelle différence y a-t-il dans la prière entre les obligations, les piliers et les impératifs? Il les a répondu. Dans la prière, il n'y a pas de différence entre les obligations et les piliers, les impératifs aussi, car tous aboutissent à la même signification. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le pèlerinage, où l'obligation diffère de l'impératif. Toïb. Au contraire, ebi mun foanye danfara jumɛn de bɛ farida seli farida danfara jumɛn bɛ seli farida ni seli yɛrɛ jɔsen walima seli yɛrɛ tɛ se ka taa fɛn min kɔ fiyewu danfara min jumɛn bɛ nin fɛn saba ni ɲɔgɔn cɛ wajibi seli kɔnɔ fɛn min ye wajibi ye seli yɛrɛ tɛ se ka taa ni fɛn min tɛ ani seli yɛrɛ jɔlen bɛ sen yɛrɛ minnu kan a ko u ma jaabi la a ko seli farida seli jɔsen wal ani seli yɛrɛ tɛ se ka taa fɛn minnu kɔ fiyewu n badenw a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a ko sabu a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban kɔrɔ kelen de la n'o ye wajibi ye farida a bɛɛ bɛ taa laban o de la o a bɛɛ bɛ taa laban o de la siga t'a la a ko nka ni hiji don danfara bɛ farida ni a tɔgɔ ye di hiji baara wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ hiji la sisan par exemple mɔgɔ min taara hiji
n'a ye naamu ta kumana min sanga dɔw bɛ yen a ti bɛn a k'ale joli bɔ soso la walima dimɔgɔ la hali ni garanka y'a kin a b'a munu mɛnɛ de a ti bɛn a k'ala k'a yɛrɛ siɲɛ ka joli bɔ a yɛrɛ la walima n'i ye naamu ta a ti bɛn i ka fɛlɛ ninnu kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ n'i ye fɛlɛ kɛ ɲinan kama o n'a ɲɔgɔnnaw la dilancogo b'o la donc i bɛna ye k'a fɔ seli danfara bɛ ale farida ani hiji farida ni hiji yɛrɛ kɔnɔfɛn minnu ye balilen don hijiden kan olu ni ɲɔgɔn cɛ n badenw ninnu yɔrɔ ninnu ka misɛn kosɛbɛ a b'a ye hiji la n'i ye naamu ta hali k'i kunsigi tigɛ wagati de b'o la wagati dɔw la i tɛ se k'a kɛ k'i sɔɔni tigɛ wagati de b'o la wagati dɔw la i tɛ se k'a kɛ donc i bɛna ye k'a fɔ hiji ni seli hali u faridaw kelen hali u ŋaniyaw tɛ kelen ye seli ŋaniya bɛ kɛ dusukun de la mɛ hiji ŋaniya o bɛ kɛ dusukun na a bɛ fɔ da fɛnɛ la an ka dɔnni fitinin na donc ye i bɛna ye k'a fɔ batow tɛ kelen ye toujours ala ko a ye n dɔn yan'a kan bato o kumakan in de bɛ sabati ni k'i ye silamɛ ye k'i bɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ i ka bato k'i t'u ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn n balimakɛ n balimamuso an bɛ jɔfɛn duurunan jɔ ɲininkali bi duurunan in na k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'an karamɔgɔ Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara ye ala ka maamuru in ɲɔɲɛbali in faso kunnawolo in n badenw k'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira ne n'aw bɛɛ lajɛlen na laɲini ye alijinɛ de ye ala ka ɲa donbaw la sababu min man sa donima ala k'o nɔgɔya an ye kira nazura hɔrɔma kama salatul fati hɔrɔma kama rastatul kadayi bonya kama sɔli ala muhammadu wa ali muhammadu wa salim